Amen. It's so good to be in the house of God. Amen. Qué lindo servir a un Dios It's so awesome to serve the Lord. que no acepta excusas. Aleluya. Qué lindo, ¿no? Amén. To serve a Lord that Damos doesn't have. gracias a Dios por este día. Amen. We give God thanks for this beautiful Doy day. gracias a Dios por el liderazgo We give God thanks for the leadership y también por el equipo de alabanza and also for the worship team y especialmente por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. and also for the privilege that He gives us to share His word. Espero que te quedes hasta el final del mensaje, Man, I hope you guys stay to the end of this porque message realmente es un mensaje tan profundo because it's such a deep message. y lo único que necesitamos es recibir la palabra. And all we got to do is just receive the word. Así que si estás ahí conectado, And so if you're there connected, toma la palabra de hoy, take today's word. porque vienen tiempos de mucha preparación, de muchos cambios repentinos Because there's a en lot todas of- las naciones del mundo. Because what's coming all over the world is sudden change, a lot of changes all over the world. También quiero recordar a todos los que están conectados con nosotros durante la semana que no se pierdan el día de And I mañana. also want to remind all of you guys, do not miss out on tomorrow. Y también trate de invitar a todo el que pueda estar conectado mañana porque va a ser uno de esos días que son para recordar. And also try your best to invite the people that you know to join us because tomorrow is a day to remember. Yo me acuerdo en el 2018, 2019 cuando Dios nos habló, nos dijo tantas I cosas remember in 2018, 2019 what the Lord spoke to us and told us so many things. y nos habló internamente. And you know, He spoke to us internally. Así que todo el que pudo tomar notas tomó nota And so everyone that took notes, well, they took notes. y todo lo que el Señor habló And everything that the Lord se spoke cumplió. was fulfilled. Así que vamos a tomar nota mañana también porque sabemos que se va a cumplir lo que viene. And so tomorrow, we're also going to take notes because we know that it's going to be fulfilled what comes. Amén. Amen. Bueno, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, So we're going to go to 1 Thessalonians chapter 4, desde el verso el 1 en adelante. and we're going to be reading from verse 1. Toma la palabra de Dios, Come on, take the word of deja que la God. palabra te ministre Let the word minister to para que tu you espíritu esté preparado y no sea sorprendido por el enemigo. so that your spirit is prepared and you are not surprised by the enemy. Vamos a hablar de cuál es la vida que le agrada a Dios y realmente existe el rapto de la iglesia. And we're going to go ahead and talk about the lifestyle that God loves. And here's a question, does the church rapture exist? ¿Creemos en el rapto? Do we really believe in a rapture? ¿Qué dice la palabra del rapto? What does the Bible say about the ¿Qué rapture? dice la palabra de los que mueren? What does the word say about, those that die? ¿Dormimos o morimos? Do we die? Do we sleep? What Vamos happens? a la palabra Well, let's go to the word y quédate hasta el final. and just stay to the Y end, ahora okay? mismo invita a alguien a que reciba esta And even palabra. right now, why don't you go ahead and share this to someone so that they can receive the word too. Dice, por lo demás. So it says here, 1 Thessalonians chapter 4, verse 1, finally then. Cuando Dios dice por lo demás, When God says finally then, es que lo que nos va a decir es algo muy importante. it's because what God's about to say is super important. Acá dice hermanos. It says here then, brethren. Le está hablando a la iglesia. Okay, so God is talking to the church. Dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús We urge and exhort in the Lord Jesus que de la manera que aprendisteis de nosotros, that you shall abound more and more, como os conviene conduciros y agradar a Dios, just as you received from us how you ought to walk and please así God. abundéis más y más. Amen. Así abundéis más y más. Okay, just say it again. You should abound more and more. Entonces, agradar a Dios And so, to please the Lord, y abundancia, and abundance, más y más, more and more, niveles de there are abundancia levels to están abundance. unidos. They're united. La abundancia en Dios So abundance in God es diferente a la abundancia en el mundo. is different than the abundance in the world. Lo que aprendimos de Dios, What we learn from cómo God, conducirnos, how to conduct ourselves, cómo hacer lo que Él quiere, how do we do what He wants us to do, tiene mucho que it ver has everything to do with con lo que nosotros poseemos aquí en la tierra. what we possess here on earth. Dice el verso 2, Let's go to verse 2. porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus. Entonces hay muchas instrucciones que Dios nos da, Man, so there's so many instructions that God gives us. porque dice el verso 3, pues la voluntad
voluntad de Dios es vuestra santificación. Because look, verse 3 says, "For this is the will of God, your sanctification." Y es muy clara la palabra. And this word is very clear. Antes del Señor hablarnos del rapto de la iglesia, Before the Lord speaks about the rapture of the church, y le hablo a la iglesia, and I'm speaking to the church right now. la iglesia, el cuerpo de The Cristo, church, the body of Christ. los que están aquí, los que están conectados, los que se van a conectar. Those that are here, those that are connected, those that will be connected. Santificación es voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. Sanctification is God's will. It's not man's will. La santificación no es la voluntad de un ministerio ni de una doctrina. Sanctification is not the will of a ministry or a doctrine. Es el poder de decisión de Dios sobre el cuerpo de sus hijos. It is the power of decision of the Lord within the body of his children. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of espero que Jesus, se abran los aires I hope that the airs are y que el open sonido pueda avanzar and that the sound can para advance que toque los corazones, so that it touches the para que hearts, toque los it ministerios, touches the para que ministries, toque los altares it touches the y altars, especialmente los and hogares especially the y homes, para tocar a los and matrimonios. to touch the marriages. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, recibimos tu palabra we receive your word, y en humildad and in humility, reconocemos we que recognize necesitamos tu that unción, we need your tu unción anointing, profética your prophetic para poder anointing, recibir, to be able to receive, para poder entender to understand las instrucciones the claras. clear instructions. Y es la voluntad de Dios And it is the will of God que te apartes de la fornicación. that you depart from fornication. Esto es algo muy fuerte, And this is something so strong. porque Dios no acepta la fornicación. Because God does not accept Si fornication. vamos a orar por abundancia If we are praying for abundance, y hay fornicación, And- que hay pecado de fornicación, and if there's sin of fornication, entonces estamos divididos. well then we're divided. La palabra es muy clara. The word of God is very Para clear. agradar a Dios To please God, no puede haber there fornicación. cannot be any fornication. Si hay If fornicación, there's fornication, es probable it's a que probable esa abundancia no venga de Él. that abundance does not come from God. Y dice el verso 4 And look at verse 4. que cada uno de vosotros le habla a la iglesia, That each of you should know, and this is him talking to le the habla a los church. esposos, He's talking to the husbands, los que son cristianos, those that are los Christians, que temen a Dios, those that fear los que fueron God, justificados por la sangre. those that were justified by the blood. Porque el esposo tiene tremenda autoridad, ¿verdad? Because the husband has a lot of authority, La right? autoridad es dada en la palabra. The authority is given in the Y te word. está hablando a ti, esposo, que estás conectado esta mañana. And so God is speaking to you, husband, you're connected O right te now vas a this morning. conectar. Or you will be Dice que connected. tú debes, dice así, tener tu esposa en santidad y honor. It says that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. O sea, es una gran responsabilidad del So esposo, this is a huge responsibility of the husband, no del novio. not the boyfriend. Usted agarra esto camino a casa. You're going to understand this on the way Tampoco del home. concubinato. Not even the concubine. The come on alone. No. No. Acá habla del matrimonio. God is talking about a marriage. Es la responsabilidad del esposo It is the husband's responsibility que la esposa viva en santidad y honor. that the wife lives in honor and in Es decir, que sanctification. lo que hace el esposo desde que se levanta hasta que se acuesta Is to say what the husband is doing from the time he wakes up to the time he goes to sleep. es una responsabilidad muy alta de It parte is de Dios such a high responsibility before the Lord para mantener a su esposa santificada to maintain his wife sanctified y mantenerla en honor delante de Dios. and maintain her in honor before the Lord. No le habla a la esposa, He's not talking about the wife. le habla al hombre He's talking to the man. y le dice al hombre, And he says to the man, al hombre de the Dios, man of God, dice que cada uno de vosotros sepa, es decir, que él tiene que aprender cómo mantener a su esposa en santificación. that each of you should know how to, it's to say that you got to know how to maintain her in Tiene que sanctification, tomar la instrucción de Dios. to take the instructions of Esta no God. es una decisión emocional. This is not an emotional Este no es un decision. pensamiento lógico. This is not logical Pero yo thinking. trabajo, no, Oh, but I work. No. No se trata de eso. It's not about Estamos that. hablando del Espíritu. We're talking about the Estamos Spirit. hablando de la santidad de We're Dios. talking about the holiness of God. La santidad es un espíritu. That holiness is a spirit. Y comienza en la cabeza del hogar el esposo. And it begins as the head of the house, the husband. ¿Cómo debe cuidar a su esposa? How he should take care of the Y wife. dice el verso 5. Verse 5 says, No
bien clarito, dice, no en pasión de concupiscencia. It says here, not in passion of lust. Tú que eres esposo, You who's a husband, mira que viene juicio. look, judgment is coming. Viene el juicio de Dios. The judgment of God is Y coming. le habla a los hombres de sus casas. And he is speaking to the men of the house. No puedes tener a tu esposa en pasión de lujuria. You cannot have your wife in passion of lust. Si no te gusta este tema, If you don't like this subject, entonces empieza a orar y pedirle a Dios que venga un arrepentimiento genuino. begin to pray and ask the Lord for genuine repentance. Tu esposa no es una vedette, I don't know what that word is. no es una mujer que vende su cuerpo. Oh, your wife is not a person that sells their body. No, No. no. Not Es at all. una mujer de Dios. She is a wife Está of God. santificado ese cuerpo. She is a woman of God. Tú That no lo body is puedes contaminar sanctified. con tus ideas del mundo. You can't contaminate it with your ideas of the Porque world. viene juicio de Dios sobre la iglesia. Because the judgment of God is coming upon the church. Ah, Wow. eso dice la palabra. That's what the word of God says. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Dios es muy claro en su palabra. God is very clear in His word. Los gentiles The Gentiles, no tienen problema con la lujuria. man, they don't have any problems with No tienen lust. problema con el adulterio, la fornicación, el concubinato. There's no problem with adultery or fornication with lust. O common law, living. No, no tiene problema con eso. Or common living, there's no problem with that. Porque no conocen a Dios. Because they don't know God. Pero cuando tú conoces al Señor, But when you know the Lord, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. it says that no one should take advantage and defraud his brother in this manner. Quiero decirte que en este capítulo Dios prepara a la iglesia para el rapto, para Man, subir. I want to tell you today that in this verse, in this chapter, the Lord is preparing His church for the rapture so that we can ascend. Porque el Señor es vengador de todo esto. Because the Lord is the avenger of all such. Ah, Oh, tremendo, ¿verdad? it's crazy, right? Dice, como ya os hemos dicho y testificado. As we also forewarned you and testified. Entonces Dios, acá cuando nos está hablando el apóstol, And so when the apostle is speaking to us acá here, está hablando muy claro he is speaking very y clearly. dice, ya te lo dije, pero también di testimonio de lo que te estoy diciendo. Man, it says here, I told you and I already gave you a testimony. ¿Por qué? Dice el verso 7. Why? Verse 7 says, Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. for God did not call us to uncleanliness. Tú puedes mirar la Biblia emocionalmente. You can look at the Bible emotionally. Oh, yo sirvo a un Dios de amor. Oh, I serve a God of love. Sí, pero también es fuego consumidor. Yeah, but He's also an Sí, all-consuming pero fire. vienen tiempos de juicio. Man, there's times of judgment. Viene el fuego consumidor de That Dios. all-consuming fire of God is Porque la coming. santificación es un llamado del cielo. Because that sanctification is a calling from heaven. Y la inmundicia es un llamado del infierno. And uncleanliness is a calling Y from estamos hell. hablando de inmoralidad sexual. We're talking about sexual Estamos immorality. hablando de lascivia. We're talking about lust. Estamos hablando de un pecado de inmoralidad. We're talking about a sin of immorality. Dios no nos llamó a eso. God did not call us to No this. lo permitas en tu casa. Don't allow this in your house. No lo permitas en tus hijos. Don't allow this in your No lo children. permitas en tus nietos. Don't allow this in your Dios grandchildren. no lo acepta. God does not accept it. No importa si se enojan hoy. It doesn't matter if you get upset Lo más today. importante es su eternidad. Here's what's important, your eternity. La eternidad es más importante que el sentimiento de hoy presente. Eternity is way more important than your emotions Nuestra today. eternidad que Our tenemos eternity, the one está that we en nuestro have, corazón. is found, it is placed in our Dios la hearts. puso ahí. God placed it Y la there. palabra nos prepara para ese momento. And the word prepares us for this moment. Dios nos llamó a santificación. God has called us to Y sanctification. dice el verso 8. And look at verse 8. Así que Therefore, el que desecha esto he who rejects this no desecha al hombre, does not reject man, sino a Dios. but God. Si tú vives en fornicación, If you're living in fornication, si vives en inmundicia sexual if you're living in sexual y lo uncleanliness estás escondiendo and you're hiding it, y dices que eres cristiano and you say you're a y que Christian temes a Dios and you fear y que God quieres servir a and you Dios, want to serve God, déjame decirte let me tell que you, Dios me dio esta palabra God gave me y this mientras yo word, preparaba esta and as I palabra was preparing yo this word, lloraba y lloraba y lloraba en el espíritu I was crying and crying and crying in the Spirit por lo que Dios me estaba mostrando. for what God was showing me. Y el que desecha a Dios Those that reject
God, Dice la palabra aquí the clarito, word of God says it very clearly. está desechando la presencia del Espíritu Santo. They are rejecting the presence of the Holy Por Spirit. eso dice así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. That's why the word of God says here in 1 Thessalonians chapter 4 verse 8, therefore he who rejects this does not reject man but God, who has also given us his Holy Spirit. Decir al que está al lado, ¿existe el rapto de la iglesia? Say to your neighbor, does the rapture of the church exist? ¿Crees que la iglesia va a subir? Do you believe that the church is going to ascend? ¿O solamente piensas que esta es una fantasía de que a alguien se le ocurrió inventar? Or do you just think it's just a fantasy that somebody just invented? Dejemos que el Espíritu Santo te hable, Let's let the Holy Spirit speak porque to el que you. enseña es la unción Because the one that teaches is the anointing a través de su palabra. through his word. Dice el verso 9. Let's look at verse 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. But concerning brotherly love, you have no need that I should write Acá to está you. hablando del amor en la familia de la fe. So this is talking about the love within the family of faith. Y el apóstol dice, And the apostle ya says está descontado que sabes que tienes que amar a tus hermanos. that you know, we don't have to talk about loving the brothers and sisters tienes of que amar. God. You have to. You know this already. El amor fraternal Brotherly love, es incondicional. it's unconditional. Tiene que estar ahí. It has to be there. No es que Dios dice, bueno, ven a la iglesia y si no quieres a este hermanito, no le hables. It's not to say that, No. oh, you know, come to church and if you don't like the brother, then don't talk to him. No, that's not No, what it says. la palabra dice, The word says, acerca del amor fraternal, according to brotherly love. para la iglesia que se prepara para el rapto, Okay, for the church that is preparing for the rapture, no tenés necesidad de que yo te escriba, le dice el apóstol. this is what the apostle says, you have no need that I should write to you. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. For you yourselves are taught by God to love one another. ¿Desde quién aprendimos? So who do we learn from? ¿De mi vecino? From my neighbor? ¿De mi pastor? From my pastor? No. No. ¿De quién aprendí a amar a mi hermano? Who did I learn to, how did I learn to love my brother? De Dios. From God. De Dios. From God. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. And then it says here, and indeed, can you say that again? Ajá, verso 10, más abajo. It says here, but we urge you, brethren, that you increase more and more. Dios quiere que amemos más. God wants us to love more. Porque así aprendemos más de Él. Because in that way, we learn more from Him. Te la voy a hacer simple. Okay, it's very simple Si no here. tomas la instrucción de Dios, If you don't take the instruction of si no God, lees la palabra todos los días, if you don't read the Word si every tú day, no oras todos los días, if you don't pray every day, ¡ah! whoa! ¿Cómo vas a amar más? How are you going to love more? Es imposible. It is impossible Para poder amar más a tu hermano en la casa de Dios, for you to love your brother in the house of God. tienes que amar más a Dios, a conocerlo más a Dios. You need to know God more. Entonces dice el verso 11, And then verse 11 says, y que procuréis tener tranquilidad, que estés tranquilo. that you also aspire to lead a quiet life. Entonces Dios nos manda para prepararnos, So God sends us to prepare us que debemos procurar, dice, debemos hacer todo lo posible de tener paz. that we should aspire, we should do everything possible to have peace. Y esta es una parte muy importante para todos aquellos que por ahí son un poquito vagos, And this is really important for those of you, you know, that are a little porque creen que lazy. como va a venir el rapto no hay que hacer nada. Those of you that think, okay, the rapture's coming, I don't got to do anything. No, No. dice la palabra, The Word of God says ocuparos en vuestros negocios. to mind your own business. Ah. Debes Oh, ocuparte you need to work y trabajar con vuestras manos and work with your hands de la manera que os hemos mandado. as we commanded you. ¿Para qué? Dice el verso 12. For what? Verse 12 says, A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. that you may walk properly toward those who are outside and that you may lack nothing. Entonces, primero la santidad, Okay, so first is sanctification, holiness. el amor a los hermanos You know, then it's, you know, loving the brothers. y también el trabajo. And there's also work here Debemos involved. trabajar. We need to work. Debemos levantarnos temprano We need to wake up early y trabajar and we need to con work nuestras manos with our hands de la manera in the que way Dios nos mandó. that God sent ¿Para us. qué? For what? Para que seamos honrados, sinceros delante de Dios So that we can be honorable and sincere before the Lord. y no tengamos necesidad de nada. And so that
that we don't have any needs. Entonces, Okay, so- Dios habla de una santificación personal. God talks about a personal Iglesia, sanctification. quédese hasta el final. Okay, church, stay to the end. Y deje que la palabra ministre. Let the word minister to Y también you. santificación matrimonial. And also sanctification in the marriage. Ah, Oh, this un matrimonio santificado es un matrimonio aceptado por Dios. a holy marriage is a marriage that is acceptable by the Lord. Donde el esposo mantiene a su esposa santificada, es decir, no tiene ojitos para andar mirando por ahí. Where the husband maintains his wife sanctified, meaning she doesn't have eyes to look at anything else. Si usted supiera todas las visiones que Dios me da, If you were to know all of the visions that God de shows cuántos me, esposos que parecen tan tranquilitos, of how many husbands that they're so relaxed, cómo Dios me muestra que tienen ojitos que andan mirando mujeres por ahí. how God shows me how they have eyes to look at all Yo of te the voy a women that are looking recordar, around there. esposo, Okay, husband, I'm going to remind con you, toda la autoridad que Dios me dio, with all the authority that God gave me, que Dios te mira todo el tiempo. that God is looking at you all the Él time. mira lo que miras en el He is teléfono watching you, see what you're y watching mira on las the mujeres phone. que pasan por tu lado. And all of the women that are looking, Y lo that are único walking que around tienes you. que hacer, The only thing you need to do, porque quieres subir, ¿verdad? En el rapto. because obviously you want to go up in the rapture. Ahí voy a estar, así que quédate. We're hasta going el to final. go there. Just stay. Pide a Dios que te santifique Ask God to make you holy. y que el Espíritu Santo te visite And that the Holy Spirit visit you para que santifique tus ojos. so that your eyes be holy, that Porque they be cuando esté sanctified. santificado And so that when they are y la sanctified inmundicia quiera venir and the uncleanliness wants to come, y lo dejas ahí porque está ahí en el costado del televisor, porque total esto estás mirando deporte, ¿verdad? and you just leave it there, right? Because it's right there O está en la on the novela. TV. No, pero esa no es una novela. Because you're, No, you're eso watching es solo una sports. película. No, maybe it's just a TV show. Maybe it's just a movie. Oh, no, but it's just a Quiero movie. recordarte. Hey, I want to Si la remind you, película tiene inmundicia, if a movie has uncleanliness, ahí hay demonios. there's demons there. Y Dios no quiere And God does not que en want tu casa your house estén los demonios. to have demons. De todo tipo. Any demons. Lo voy a dejar Every ahí. demons. I'm just going to leave it there. Pero Dios va a traer convicción. But God's going to bring conviction. Porque Él está preparando su iglesia Because He is preparing His church en santidad y santificación. in holiness, in La sanctification. santidad es el espíritu Listen, that sanctification, La sorry, santidad the holiness is a que spirit viene y nos toma. that comes and takes us. Y la santificación es un proceso de limpieza y pureza. And sanctification, it is a process of cleansing and purity. Dice el verso 13. Let's look at verse 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. But I don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Tú que estás ahí no sabes dónde están los muertos. Those that are connected, that doesn't know where the dead are, Los que murieron en Cristo. those, that died in Christ. Dice la palabra. The Word of God says, En este capítulo de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, no quiero que seas un ignorante acerca de los muertos. in this 1 Thessalonians chapter 4, Paul is saying, hey, I don't want you to be ignorant concerning those Yo that no are lo asleep. digo, lo dice Pablo, el apóstol. I'm not saying this. This is Paul the apostle. Tampoco dice los que están muertos, dice los que duermen. Look, it says here, those who have fallen asleep, not those who have died. Para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. And it says here, lest you sorrow as others who have no hope. Esta escritura es tan poderosa. So this scripture is so powerful. Para mí es apasionante, por eso a mí me gusta mucho dirigir los funerales. For me, this is so passionate. This is amazing. And this is why I love leading in a funeral. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce la palabra Because there's people that they don't know the Word of y no God. tienen esperanza. That they don't have Y hope. usted sabe que cuando muere alguien vienen todos. And do you not know Vienen that los when everybody amigos, los comes, enemigos, el que conoce, el que no. Ese día aparecieron todos a saludar. when the funeral happens and everybody comes, the friends, the enemies, the family Por members, años everybody ni, came. ni se hablaron, ni se saludaron. Man, for years they haven't spoken to one Pero another. usted lo ve en los funerales y en los casamientos. But you see them in marriages and when they're at a En funeral. weddings or funerals. There you go, weddings and funerals. Ahí Thank aparece you. todo el mundo. And that's where everybody appears. Entonces cuando usted lee esta escritura, And so when you read the scripture, Dios te dice God is telling you a los hijos de Dios, to the children of no God, seas ignorante de los Do- que están durmiendo. do not be ignorant to those who are sleeping. No seas ignorante. Do not be ignorant. ¿Para qué? For what? Para que cuando duerman, For that when they sleep, es decir, cuando están descansando, is to say when they're para los que resting. no tienen a Dios murieron, For- para los que tienen a Dios durmiendo, Look, estaban. those that have the Lord, they are sleeping. Those that don't, they're dead. Dice así, Look what it says. no te vas a entristecer, You're not going to be sorrowful. como aquellos que no tienen esperanza. Like those that have no hope.
Whoa! Esta palabra tiene que tocar tu espíritu This word needs to touch your spirit para que tengas ese gozo asegurado. so that you have that joy assured. Que aquel que duerme en Cristo tiene asegurada la eternidad. That those that are asleep in Christ, they Al have contrario, tenemos que eternity secure. festejar que están en el Señor. It's the opposite. If they died in the Lord, we need to Llora por los que están en el celebrate. mundo, But que you no cry- conocen al Señor y se van al infierno. Cry for the ones that are in the world and they don't know the Lord and they go to hell. Ah, dice, esto es fuerte, sí, espérate, You might espérate say- hasta el final. Esto no es nada Man, todavía. you might say, "Whoa, this is too strong." This is nothing yet. Wait till the end. Verso 14. Verse 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, For if we believe that Jesus died and rose again, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ah, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. ¿qué dice? What does it say? Los va a traer. He will bring him. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, If you believe that Jesus Christ died and resurrected, también tienes que creer que ellos van a levantarse primero. you also have to believe that those will rise again. Dice, los que están durmiendo Those en that are Jesús. sleeping in Jesus will No rise todos again. los que están ahí abajo. Not everybody No, no, no. that are down there. Los que están durmiendo en Jesús. Those that are sleeping in Jesus. Que durmieron en él. That are Palabra. asleep in Jesus. That's what Verso the word 15, says. por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, Verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, que nosotros que vivimos, that we who are alive que habremos quedado hasta la venida del Señor, and remain until the coming of the Lord, decirle al que está al lado, el Señor viene pronto. say to your neighbor, the Lord is coming soon. No precederemos a los que durmieron. It continues on saying that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Entonces te lo voy a repetir. I'm going to say it again. Los que tienen esta pregunta y todavía no encontraron la respuesta. Those that have this question and they have not found the answer. El Señor viene. The Lord is coming. Y cuando Él viene, And when he comes, los que están vivos aquí, those that are alive here, o los que estaremos, no sabemos cuándo viene el Señor. and those that will be, listen, we don't know when the Lord is coming. O estamos vivos o estamos durmiendo en Él. We're either here, awake, No hay alive, or we're problema. sleeping in Estamos Him. en el Señor. It doesn't matter. We're with the Lord. We're in Pero the los que Lord. están durmiendo Because those are the ones that are sleeping. van a subir primero. They first will be the one Y ascending. dice el verso 16, Verse 16 porque el says, Señor mismo con voz de mando, aleluya, for the Lord himself, dice con voz de mando, with a shout, con voz de with arcángel, the voice of an archangel, como con trompeta de Dios, and with the trumpet of God, descenderá del cielo will descend from y heaven, los muertos en Cristo resucitarán primero. and the dead in Christ will rise Ahí first. es donde la muerte, And that is where the dead, ahí es donde empieza la resurrección. that is where the resurrection Hasta ese begins. momento quiero que agarres iglesia And este tema. until that part, church, I want you to hold on to this. Take this. Receive it, take it. Hasta ahí están durmiendo. Until then, they're sleeping. Pero en la venida del Señor, But in the coming of the ¡oh, Lord, barrababás! Toma esta palabra profética. take this prophetic word. Dice la palabra The word of God says que con voz de mando that with a shout, el Señor Jesús, the Lord con Jesus, voz de with the arcángel, voice of an con archangel, trompeta de Dios, with a trumpet of Él God, va a descender del he's cielo going to descend from y los heaven. muertos en Cristo resucitarán And the primero. dead in Christ will resurrect first. Luego nosotros los que vivimos, Then us, the ones that are alive. los que hayamos quedado, Those the ones that are alive and remain seremos arrebatados juntamente con ellos. shall be caught up together with them. ¿Dónde? Where? En las nubes. In the clouds. Decirle en las nubes. Say to your neighbor the clouds. Oh. Para recibir al Señor, ¿dónde? And En meet el the- aire. and meet the Lord where? In the air. Por eso el príncipe del aire pelea las frecuencias de las ondas sonoras. That's why the prince of the air fights against these frequencies, Él these sabe the que sound esa liberación frequencies. viene en el aire. Because he knows that deliverance comes Ese in the air. avivamiento global es en el aire. That global revival is in the air. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. And we shall thus be always with the Lord. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Therefore, comfort one another with these words. Vamos a 1 Corintios 15, 51 a 53. Tome esta palabra, We're going to go to iglesia. 1 Corinthians, did you say chapter 15? 15, versos 51 a 53. Mira qué hermoso lo que dice el Señor.
We're in 1 Corinthians 15. chapter 15, verse 51. 51. Look what the Word of God says. It's so awesome. Primera de Corintios 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Estamos hablando del rapto de la iglesia. We're talking about the church's Estamos rapture. hablando qué va a pasar con los que murieron primero, los que están durmiendo. We're talking about those that died first, meaning those that are asleep first. En el Señor. Those that are asleep in the Dice Lord. Primera de Corintios 15, 51. 1 Corinthians 15, 51 says the following. He aquí. Behold. Cuando Dios dice he aquí. When God says behold, Dice os digo un misterio. he say, behold, I tell you a mystery. Wow, ¿cuántos están preparados para recibir este misterio? How many people here are ready Yo no sé, to pero receive cuando Dios this me mystery? habla así, I don't know about you, but when the Lord speaks to me like this, Algo, el fuego de Dios dentro de mí. the fire of God inside of me. Tome esta palabra y subráyela en su Biblia. Take this word and highlight it in your Toda su Bible. vida va a cambiar. Your entire life will Porque change. cuando la perspectiva eterna entra en su espíritu, Be- su vida cambia y nada lo puede sacudir. Because when that eternal perspective comes into your life, it changes everything and nothing can shake it Ningún off. opresor lo va a poder sacudir. No oppressor can shake it off. Dice la palabra, The Word of God says, no todos dormiremos, it says here, we shall not all sleep, pero todos seremos transformados. but we shall all be changed. Toma esta palabra. Take this word. Verso 52. Verse 52. En un momento. In a moment. En un abrir y cerrar de ojos. In the twinkling of an eye. Al final de la trompeta. At the last trumpet. Rabaca, en ese último sonido. In that last sounding Porque moment. se tocará la trompeta. For the trumpet will sound. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. And the dead will be raised incorruptible. Y nosotros seremos transformados. And we shall be changed. Verso 53. Verse 53. Porque es necesario For it is que necessary esto corruptible se vista de incorrupción. that this Aleluya. corruptible must put on incorruption. Y esto mortal se vista de inmortalidad. And this mortal must put on immortality. Decir al que está al lado, el Say- rapto de la iglesia existe, sí existe. Say to your neighbor, the church rapture, does it exist? Yes, it exists. La venida del Señor va a existir, claro que sí. The second coming of the Lord Jesus, will it happen? Yes, it will happen. Mira lo que Dios nos dice. Look what God tells Al us. final de la trompeta, At the end of the trumpet, cuando ese sonido termina, when that sound finishes, va a ser algo tan rápido. it's going to be something so fast. Abrir y cerrar los ojos. The opening and closing of an Es eye. decir, es un momento espiritual. It's to say it is a spiritual Es un moment. día de gloria, será repentino sin ninguna advertencia. It is a day of glory. It will be suddenly without a chance to know. Mira cómo Dios me hizo llorar. Man, how did God make me cry? Cuando Él me dice, va a ser tan rápido. When he says it's going to be so fast, Nadie va a estar avisado nobody's going to know. de cuándo va a ser. No one's going to be warned when it will Pero sí van a happen. estar preparados. But yeah, they will be prepared Porque mi palabra because my va a tocarlos word will con touch them convicción with conviction de qué es lo que significa vivir en santidad para Dios. of what it means to live in sanctification with God. Muchas partes en la Biblia nos habla de la vida A lot of places in the Bible talk to us about life y la importancia de reverenciar y servir a Dios. and the importance of reverencing and Tú que serving estás God. conectado en tu casa, You're connected in your house. pide a Dios que ponga tus prioridades en orden. Ask the Lord to make your priorities in order. ¿Por qué? Why? Porque Dios te regaló algo que es más importante de todo lo que tienes. Because God gave you a gift that is more important than anything that you have Él right te now. regaló el tiempo. He gave you time. Él te da la posibilidad de que tú puedas administrar tu tiempo He gives you the opportunity to minister your time para well, que cumplas la voluntad de Dios. for you to fulfill the will of God. Y recuerdes Remember, todo lo que hay y lo que va a venir. everything that is and will come. Hay un tiempo en la vida donde Dios nos prepara, There is a time in life where God prepares us, donde nos da la oportunidad de hacer lo que Él dice que tengamos que hacer. where He gives us the opportunity to do what God tells us to Así do. como hablábamos hoy, en medio de desafíos, en medio de problemas, And just like we spoke about today, in the midst of trials, nuestra fe en Dios, our faith in en sus God, promesas, in His Él promises, nos da la seguridad He gives us the por medio de assurance su amor, por su fidelidad, por su lealtad, by His love, by His faithfulness, by His loyalty, para que nuestra esperanza no sea frustrada. so that our hope will not be Y Él frustrated. nos dice, And He says, los que serán arrebatados those that will be caught up
van a estar siempre con el Señor. Those that will be raptured will always be with the Lord. El rapto viene. The rapture comes. Él está preparando. Oh, He is preparing everything. Yo quiero que recuerdes esto. I want you to remember this. Así como leímos en 2 Tesalonicenses, Just like we read in Thessalonians, dice la palabra, the Word of God says, o vamos a leer ahí, dice, nosotros debemos tener pendiente todo el tiempo the Word tells us we should always have it in mind, esa reunión que vamos a tener con Dios. that reunion we're going to have with the Lord. Pido a Dios en este momento I ask God at this moment que traiga a tu vida to bring your life revelación revelation de ese momento, of that moment, de esa reunión tan importante que te espera, of that reunion that is so important that de awaits esa you, agenda espiritual que viene, that spiritual agenda that comes. porque Dios dice, Because God says, no se perturbe tu corazón, do not let your heart be troubled. no seas confundido, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, Do not be confused. Don't go to the left or to the que right. nadie te engañe de ninguna manera. That no one deceives you in any way. Porque Dios dice la palabra que lo que Él dice lo cumple. Because God in His Word, what He says, He fulfills. Y Él se opone a todo aquel que se levanta en contra de su palabra. And He is against everybody that comes against His Word. Cuando Dios habla a la iglesia, When God speaks to the church, es porque Él ya está en acción. it's because He's already in action. Vamos por favor Let's go to a 2 de Tesalonicenses. 2 Thessalonians. Vamos al capítulo 1 We're going to go to chapter 1. y dice el verso 7, Let's go to verse 7. cómo Dios le advierte a la iglesia How God, He warns the church de qué es lo que está pasando of what is happening y qué es lo que va a pasar. and what will happen, Especialmente especially cuando el Espíritu Santo no esté aquí. when the Holy Spirit is not here. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. And the Word of God says here in 2 Thessalonians chapter 1 verse 2, 7. verse 7, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. ¿Está en 2 Tesalonicenses? Ok, déjalo ahí. Entonces, solo repita esto. En este momento, In this moment, quiero que entiendas esto. I want you iglesia. to understand this, church. El ministerio de iniquidad del diablo Okay, the enemy's ministry of iniquity, está en acción, it's in action right pero now. está restringido. But it's restricted, Hay algo okay? que lo está parando. There's something that is stopping it Y right es el now, Espíritu Santo. and that is the Holy Cuando Spirit. venga el rapto de la iglesia But when the rapture of the church y comes, la iglesia suba, and the church te estoy ascends, hablando de la iglesia espiritual. I'm talking about the spiritual church. Los edificios se van a quedar acá abajo. Yeah, okay, the buildings are going to remain, Muchas van a quedarse hasta llenas. Déjame decirte esto. and a lot of them are going to stay filled. Muchas van a estar A llenas. lot of them are going to remain filled, I'm telling you. Pero el que va a subir con la iglesia que sube es el Espíritu Santo. But the church that ascends is with the Holy Spirit. Quiero que entiendas esto. I want you to understand this. Quizás hasta ahora has leído, a lo mejor tienes una rutina religiosa, Maybe up until right now, you've been reading regularly, maybe you have this religious routine, pero no tienes una relación con el Espíritu Santo. but you don't have a relationship with the Holy Spirit. Entonces, si no tienes esa comunión con Él, And so if you don't have this communion with Him, vas a tener un velo. you will have a veil. Y con ese velo And with that veil, no vas a poder ver lo que Dios quiere mostrar. you won't be able to see what God wants to show you. La palabra dice que el Señor nos escogió The Word of God tells us that the Lord chose us. y el Señor nos separó And the Lord separated por un us motivo. for a reason. Él quiere que la iglesia esté preparada, trabajando, activa, He wants the church moviéndose en santidad. He wants the church to be prepared, to be moving, active, working, moving in holiness. Porque su palabra confirma al corazón del Hijo de Dios. Because His word confirms the Son of God. Cuando venga el rapto, When the rapture comes, la verdadera iglesia de Jesús, que está dirigida por el Espíritu Santo, the true church of the Lord Jesus Christ, the one that is guided by the Holy va a ser Spirit, removida de la tierra. is going to be removed from earth. Y toda restricción que el Espíritu Santo está poniendo sobre la tierra será quitada. And all the restriction that the Holy Spirit had placed on the earth is going to be removed. Espero que tomes esta palabra. I hope you receive En this word. ese día, In that day, mejor dicho, en ese momento okay, better yet, in that very moment del rapto de la iglesia, of the rapture of the church, ya no va a haber más adoración a Dios acá abajo. there will no longer be worship to God here. No va a estar el Espíritu Santo.
The Holy Spirit's not going to be Nadie te here. va a invitar a un estudio de oración. No one's going to invite you to a Bible study. Nadie te va a invitar a que vengas a un servicio. No one's going to invite you to go to church. Nadie te va a motivar a que diezmes y ofrendes. No one will motivate you to tithe and give your Nadie offerings. te va a hablar para que vengas a servir a Dios. No one will talk to you to serve Ya God. no va a haber iglesia There en la would be tierra. no church left on earth. Y el Espíritu Santo no va a estar aquí. And the Holy Spirit's not going to be here. Todos los hijos de Dios que están trabajando en este momento en los hospitales, en las cárceles, All of the children of God right now that are working in the hospitals and all the jails, en los hogares de ancianos, in the nursing homes, en los orfanatos, in the orphanages, en todos esos lugares de refugio, in all of those places of refuge, ya no van a estar acá. they're not going to be there anymore. Va a estar todo vacío. Everything will be empty of them. Y va a venir a las comunidades el juicio de la ira de Dios. And what comes upon the communities next is the judgment of the fury of God, Y the vamos a wrath ir of God. un poquito ahí. And we're going to go a little bit there Y today. espero que te puedas conectar mañana, I hope you can connect tomorrow porque Dios sí nos va a hablar. because God's really going to Y talk to us prepárate tomorrow. para tomar nota Get ready to write notes. y que Dios te dé un corazón obediente. And that the Lord gives you an obedient Puedes heart. venir en contra mío, no me interesa. Man, if you come against me, I don't care. El que me llamó fue Dios. The one who called me was God. Y Dios dice, mira, en este último tiempo, And look, and God says in this last days, que se preparen aquellos que están en contra de los ungidos de Dios, get ready, all of those that are against God's anointed ones, que tienen el get ready. espíritu del anticristo, Because they have that spirit of the tienen el Antichrist. espíritu en contra del Espíritu Santo, They have a spirit against the tienen Holy un velo de Spirit. codicia en sus ojos. They have a veil of greed, of lust upon their eyes. Ah. Oh my gosh. Dice Apocalipsis capítulo 6, Revelations chapter 6 says the following. desde el verso 12 en adelante. From verse 12 onward. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. Apocalipsis 6, 12. We're in Revelation 6:12. Apocalipsis 6, 12. Revelation 6:12. Decía acá está al lado, Apocalipsis 6, 12. Say to your neighbor, Revelation 6:12. Miré, dice el profeta, The prophet says, I looked. cuando abrió el sexto sello. When he opened the second seal, Y he sorry, the aquí sixth hubo un seal, gran terremoto. and behold, there was a great earthquake. Mira, con palabras no te puedo describir esta palabra, esto que acabamos de leer. Look, with words, I can't describe what we just read. Dice, hubo un gran terremoto. The word says there was a huge earthquake. No dice un terremoto. It doesn't say a earthquake. Este es uno especial. This is a special earthquake. Dice, el sol se puso todo negro, The sun became black como tela de silicio, as sackcloth of hair, y la luna se volvió toda como sangre. and the moon all became like blood, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, and the stars of heaven fell to the earth, como la higuera deja caer sus higos as a fig tree drops its late cuando es figs, sacudida por un fuerte viento. when it is shaken by a mighty wind. El verso 14. Verse 14. Y el cielo se desvaneció Then the sky receded como un pergamino que se enrolla, as a scroll when it is rolled y up, todo monte, and every mountain, y mountain, toda isla and every se island removió de su lugar. was moved out of its place. Ah, Whoa! y dice así el verso 15. And verse 15 says, Y los reyes de la tierra, and the kings of the earth, y los grandes, the great men, los the ricos, rich men, los capitanes, the commanders, los poderosos, the mighty men, y todo siervo y todo libre, every slave and every free se man escondieron en las cuevas, hid themselves in the caves entre las peñas de los montes. and in the rocks of the mountains. Ah, Whoa! dice el verso 16. Verse 16 says, Y decían dice, así a los montes y a las peñas. and they said to the mountains and rocks, Mira cómo le habló el rico a los montes y a las peñas. look how the rich man spoke to the mountains and rocks. Cae sobre nosotros Fall on us y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. and Aleluya. hide us from the face of him who sits on the throne Y de la ira del cordero. and from the wrath of the Lamb. Porque el gran día de su ira ha llegado. For the great day of the wrath has come. ¿Usted se cree que se va a burlar de Dios? Do you think you're going to mock God? ¿Usted se cree que
se va a burlar de un ungido? Do you think you're going to mock an anointed one? ¿Y que le va a poner rivalidad y lo va a comparar? Are you going to put a rivalry? You're going to Cuando compare la them? palabra lo levanta del vientre de su madre. When the word lifts them up out of the womb Cuando of Dios the mother? para el espíritu de la muerte para que no se lo trague antes de tiempo. When he stops the spirit of death so that he doesn't swallow him up before time? El gran día de la ira de Dios va a llegar. The terrible day of the wrath of God comes. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? And who can stay up on his feet? Ahí que me estás escuchando. Those of you that are listening, Que crees que puedes hacer lo que quieres that con tu you, tiempo. that you think you could do whatever you want with your time. Este es tiempo de servir a Dios. No, it's time to serve God. Este es tiempo de hablar a otros que no conocen. It's time to speak to others who don't Este es know. un tiempo que vengas a examinar tu agenda. It is the time to examine your Si no agenda. estás sirviendo a Dios, If you're not serving God, prepárate. get ready. Prepárate Get ready para servir a to Dios serve God antes de que sea tarde. before it's too late. Si tú crees que servir a Dios es una opción, If you think to serve God is an option, vuelve a leer lo que acabamos de leer hoy. read what we just read again Y prepara tu espíritu. and get your spirit Porque ready. está cerca la llegada del Señor Jesús. Because the second coming of Christ Y is Dios very dice, soon. vuelve a mí. God says today, come back to Vuelve me. a mí. Return to me. Vuelve a mí. Return to me. Tienes 6 días para trabajar. You have 6 days to Un work. día es para adorar a One Dios. day is to worship the Lord. Un día es para servirlo en su casa. One day is to serve Him in His O house. en el lugar donde Dios te pone a servirlo. In the place where He placed you to serve No Him. busques excusas. Don't seek excuses. No busques justificación. Don't seek justification. Toma la exhortación. Take today's Dios exhortation. levanta profetas God raises up prophets para exhortar a la iglesia. to exhort the church. No para que se ofenda su orgullo escondido. Not so that their hidden pride can No, be es para que offended. venga un arrepentimiento No, genuino. it's so that a genuine repentance may Y come. tengas tus prioridades en orden. And that your priorities be Y in no vengas order. a Dios cuando lo necesitas. Not for you to just come to God when you need Him. Dios es demasiado hermoso But God is so para beautiful usarlo cuando lo necesitamos. to just use Him when we need Him. Debemos servir a Dios todo el And tiempo. we ought to serve God all the time, Debemos amarlo. to love Him. La palabra dice The Word of God says que Él nos prepara that we are prepared para el día del rapto de la iglesia. for the day of the church's El rapture. rapto es para los que creen, The rapture is for those who believe. no es para el que no cree. It's not for those that do not El believe. rapto es para el que tiene fe en Jesús. The rapture is for those that have faith in El rapto es para el Jesus. que cree en la resurrección. The rapture is for those who believe in the ¿Qué resurrection. estás haciendo con tu tiempo? What are you doing with your time? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos a What are hacer you- con su tiempo? What are you teaching your children with this time? ¿Los estás preparando para que vayan a evangelizar? Are you preparing them to evangelize? ¿Para que le hablen a sus amiguitos o sus vecinitos y a los extraños? So that they can speak to their friends, their ¿Y family, que the los preparen strangers? porque viene el rapto? Are you preparing them because of the rapture? Oh man. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo pido en este día I ask today que los hijos de Dios que están that conectados, the children of God that are no connected, importa tu posición, si eres un apóstol, eres un pastor, eres un profeta o eres... No, nadie te conoce. it doesn't matter if you're a pastor, if you're a preacher, if you're a prophet. It doesn't matter if you're a prophet or if nobody knows you. Si crees en la salvación, If you believe in salvation, si crees que Jesús murió en la cruz, if you believe that Jesus Christ died on the si cross, crees que Él resucitó, if you believe that He resurrected, también debes creer en el rapto. you should also believe in the rapture. También debes creer que debes estar ocupado, muy ocupado sirviendo a Dios. You should also believe that you should be very busy working for the Lord. Yo te recuerdo que hubieron 10 vírgenes. I want to remind you, there were 10 virgins. 5 fueron sabias 5 were wise, y 5 fueron and necias. 5 were foolish. Es decir, escucharon la palabra, les entró por un oído y les salió por el It's to otro. say, they were sitting there listening to the word of God. It just went in one ear, came out the other. Su corazón no estaba para Dios. They didn't have a heart for God. Su corazón estaba para ellos mismos. Their heart was for themselves. Ah! Oh my gosh. Pero hubo 5 sabias But 5 of them were wise. que estaban preparadas para la llegada del novio. That they were prepared for the coming Y of sus the lámparas groom. estaban llenas del Espíritu Santo. Their lamp was filled with the Holy Spirit. Estaban llenas del aceite. They were filled with that oil. Es decir, la presencia de Dios en sus vidas. Is to say the presence of God in their lives. Para no quedarse atrás. To not stay behind.
Debemos confiar en Jesús. We need to trust in Jesus. Debemos sacar la confianza en el hombre. We need to remove the confidence Debemos in man. renunciar a nuestros propios deseos. We need to renounce our own Debemos desires. renunciar al egoísmo que tenemos. We need to renounce this ego A that la we lujuria have, por la vida. the lust for La life, pasión por la the vida. passion for life, Lo que más puedes celebrar en tu casa hoy. the best thing that you can Que celebrate no lo today. compra ni el oro ni la plata. That nothing can buy it, not even silver or gold. Es la santidad de Dios. It's the holiness of God. Si hay santidad en tus If hijos, there is holiness in your si hay children, temor a Dios, if there is fear of si hay God, Biblias en sus if there cuartos, is Bibles in their room, si la leen a la Biblia, if they read the Bible, si hay un devocional familiar, Eh, aunque sea una vez por semana, even if it's just one devotional that they do as a family a week, donde el padre se sienta a la mesa a sus hijos where the father sits down at the table with the children y abre la Biblia and opens the y Bible prepara a sus hijos and prepares their para children lo que va a venir. for what's to come. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo pido Jesus, que todos los que están I conectados, ask that everybody that is que connected, fueron justificados por la sangre, that have been justified by the blood especialmente of los que Christ, tienen hijos especially those that o have que trabajan children, con jóvenes, those that work with the youth, que ahora mismo, Señor, that right now, tenga Lord, una convicción de tu espíritu, there is a conviction of your spirit that de comes, juicio, that because of your judgment that de comes, justicia y de pecado, there's judgment of sin, de justicia y de pecado, of righteousness and of sin, que venga a sus vidas, that it comes to their para que lives, preparen su familia y sus generaciones, so that they prepare their family and their future generations, sus their comunidades, communities, con el temor a Dios with the fear of God y no el temor al hombre. and at the fear of man. La palabra dice, The word says, ¿de qué me sirve what is it worth ganarme todo el to mundo win the whole world si se van al infierno? if they all go to hell? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, pido ahora mismo, I ask right now, que esta exhortación, esta palabra, that this exhortation, that this word empiece a transformar las vidas begins to transform the y que lives, tu temor entre en sus casas, and that your fear enters their home, para que en sus perfiles, en vez de tanta psicología, pongan la palabra de Dios, so that in their profile, instead of all the psychology, it is the word of God, para que pongas a Dios primero, that you put God's word porque first, Dios no será burlado. because God will not be mocked. ¿Y quién podrá mantenerse en pie And who will be able to stand cuando la ira del Señor llegue? when the wrath of God comes? Padre, ahora mismo Father, right now, yo pido que ángeles guerreros I ask that guardian angels estén atando ataques y contraataques are right now binding attacks and para que counterattacks, tu palabra so that your word pueda llegar can come donde tú deseas que llegue. where you desire it to go. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo pido en este I momento ask at this moment que todo el que está fornicando, that everyone that is fornicating, todo el que está adulterando, everyone that is in todo el adultery, que está en inmoralidad sexual, everyone in sexual el que se immorality, deleita those that delight en la lujuria, in lust, en la in pornografía, pornography, en toda esa inmundicia, in all of that uncleanliness, se arrepienta. repent, Y que los esposos and that the husbands mantengan a sus esposas en santidad y honor, maintain their wives in holiness and in honor, para la gloria de for the Dios, glory of en God, sanctification. in sanctification. Sean bendecidos. Be blessed.